wabarakatuh. Mana manono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur ki mapoji lor sese arajanna pungallahu taala. Nato pada engkau Muhammad depu-depungan matampa baraka mangindri pamase madarari ini nawa mamuare itu baraka apa boti ngeta iye aswewe na engkau malembang masandra masama na de gaga masangadi na salewangat toma parentata na si ruju-ruju ketoma si sompul lolo na si pakario-rio ananae na tujuh laleng kalau lo campengae na tabaka para kusena anak dara campedae na siap baru tukang janda tagatunge. Bilang ke amin ya rabbal alamin. Perlu tau kasih. Perlu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mencaji akacara lor di maneng nama muare inato salama rilino mati risori mondrina bungallahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah pernikahan, banyak yang harus diperhatikan di dalamnya, terutama kepada kedua mempelai, anaknya pengaji, pengantin perempuan tenani sudah aman. Artinya maka dah ini botik buranewe engkau sare-are tanggung jawab di dunia dan di akhirat yang harus diemban. Begitu pula dengan mempelai pengantin perempuan, banyak sekali yang harus diemban di dunia dan di akhirat tanggung jawabnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantin perempuan dulu makun rejolok lo wala tawana. Aja siga tersinggung. Sifat-sifat makun rai dek nawadin nabola ye boti makun rai ye aga mai galada rupa-rupana. Napi maka dari lalena agama ta meko-meko melo mak bene iko lo burane tanga lale sare are egana iya tu sisi na lo makun rai tangai itai asogirenna itai acantikanna itai abatirenna itai agamana. Nah yang paling pokok diperhatikan adalah agamanya, garis miring akhlak. Oko maka sini agamana maka simana itu ya lainnya. Maka si mana nih ampe-ampena. Kini buti makun raya ada sifat yang tidak boleh kau miliki sama suamimu. Sifat dan nawadin apunai buti makun raya makanya tomatu atariolo iko buranewe aja lalo mubu benai makun raya majek kau lako bereanina. Pandrasan ibu aji pacil lai mondri. Tidak ji, tidak majek kula ji bu. Tidak ji bu. Tidak ji. Kalau orang tuanya tidak ada ji ini saya lihat asli murni. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Aga betuangannya ya ro majek kula kobre nina. Mana ciri-ciri to kadi na soto matu atariolo. To kadi ke kiri gala pakutesan. Coba
yo komelo masumba lakai na ko masige. Pak na. Tali ingat ko masumba. Terus angkat tu anak-anak masih sekolah. TK mobi 2. Napi kelas di 2. 2 to nasa napi tu SMP. 2 to nasa SMA. Angkat tu nasa makuliah ko kedokteran. Kari tu ki. Sisa puna nasa rupiah tas sumbangan. Bapak na. Mega moba tu Jumaah. Mega moba Jumaah. Astagfirullah. Ang kasi matuan na maro. Napi na yung kalinga kasi sa dana o na matuan na. Makarisiro lang po makure. Kasiro? Kasiro ang buhok mo nasa yawa Lo si maga. Aja mo apo na si Pak Makorondi. Aja. Tidak ya? Tidak ji. Tidak ji. Nakare nita si mendre si bola akan apa itu tuh dah mungkin nasa mak lo kajolo tama mak bisa panne mak bisa panne mana nato kasi Arsenal aja kaya lo si Real nasa gola kasi hanasang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bersifat seperti itu apalagi sama mertua. Tidak boleh. Jangan begitu nah. Kalau begitu Pak Haji lapor sama saya. Nanti sayang nasihati. Begitu pula kalau ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak. Kalau ada istri tak begitu sifatnya di sini, maje kulako bersifat nah. Lapor sama saya. Saya nasihati. Maka wa macin itu lo wala tawan ustaz acegok-cegok. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang tidak boleh dimiliki oleh pengantin perempuan. Begitu pula ibu-ibu di sini. Yang kedua, deto sinawadi ribu bene makunrai iya malampe bulu-bulu matana. Tasinggo kebo, kasihan deh lo. Yang penting yalan ya kali baraka bu. Tersinggung kebo, ada dampak ki. Agak to siro malampe bulu-bulu matana, magai. Iya naritu makunrai aga kakita-kita. Kakita-kita magai nita bali bola ada tawede menre makamasiga nasesa tolakain na. Bapak nabalu ni nasa yerota dari sekolah lo kahamanya menre makai masiri ka dari batu dayolo ka tolimon ditutumi abis apa ne tutumi ulolo ka bapak na masiri ka nasa juga kasih boting. Ibu Haji jangan ada tersinggung. Makomema kabalik. Makomema bu. Begitu. Astagfirullah na parin na jangan kasih tahu mak bisa bende. Oh mak bisa bende. Bagaimana kabarmu di sana? Sehat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aja muka kita-kita. Magai, macam boting magai mak bulu mata palsu. Ya apa malampe. Astagfirullah. Yang penting di taruh ni dak malampe bulu matamu pak mula gama tu matu ero. Yang penting dia mau punya sifat kita. Agi na pendreka kilak kita, agi na laki-laki tak syukuruki. Pamage maka ada pengalah ta'ala la in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Nigi tahu syukuru ki pak bereku nalla bola buangi ya ramparan lorianu madecenge mabasai okobadana rupa tahu si mata mega pa utambeangi na iya anu nak berangi agar tapi nigi to kadi kita tidak mensyukuri nikmat Allah tajangin nasa pacalaku degaga pak gangkana dan tidak sedikit maka no tidak sedikit tokadi pasti tolinakan nalasa tokadi pasti tolinakan nalasa lasa agaro maka di pesuaran parana pasti nakan nani remati nakan nani gula nakan nani foso abu migutu nama tesi. Astagfirullah. Jangan tersinggung Ces. Begitu ya? Begitu betul? Pasti begitu. Itu yang kedua aja di muka kita. Yang ketiga, aja lalo mububene makunrai iaga maka bonge sumpana. Auman rasa nih. Makanya raja-raja maki sokok gesika gigi. Maka toh siapa tuangan laro? Maka naman ang kamakau sumpana. Apa artinya itu? Artinya liwat cabilana.
liwan na apalagi kasi kolakay na desa gaga na napapada kayo be la hawla wala quwata illa billah siddi mi kasi ada na lakay na rapapapada ba de chapoy na sa leway taro pape balin na mako memang nasa ni kami nasa suruh ko nasa latu de mesa nasa poji ko nasa tempat ko memang nasa poji ko astagfirullah mainan ka bakora aja wapuna siya bakora o kumace ilakay ta agami apewang air mata mi bawang kada ustaz meresa itu aga ko na rasa kilakay ta matu pi guru ngaki doa banyak doanya bu ada nanti doa oleh-oleh piku caraan ustaz naliwat jangan ampe na lakiku pasti itu yewa we mata na bawat tapi wang iya we mata we sebagai bukti kepada Allah maka da iya kasiatan na pung Allah Ta'ala ata malam memang makasih dega kapakuli aku sangadina ko mabapung Allah Ta'ala wasorongan ngaleku tapi berusaha kak bawang agar begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja apalagi maka da agaro liwa yero maka da maaga maka bunge sumpana biasa tuh hati-hati kindi anu dito nagi kawa beneta tiraji senyum ke dulu saya senyum ke dulu tidak mau mungkin magi kawai hati-hati sama pak gigi kawa magai upu pana nak gigi kawa mainemu lebih nasayang isi kawan daripada lakaina. Memang kenyataan begitu. Kenapa? Salah satu dokter gigi kawa pura wajak konsultasi. Masih jek nang kajek mak gigi kawa teh nasa anu ustaz angkat to ya nasa ustaz nalami belo-belo maka reka nara belo-belo na poji ni toli milla tak desi si ulawenge isi kawa si masu Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aga dokter saya tanya, mana korona sa ustaz koloki misengi yaitu baki si kawa pasti tahu. Aga kalau tidak salah 1 tahun harus bubur dia makan. Bubu to dinandre. Jadi ko maki si kawa ibainemu akar itu ko. Bubu to dina pandre ngako. Na pandre ko bubuk mapota. Astagfirullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja. Ita yaro makar yaro bene kule to garo nama gaya salah. Amma na lakai na tawe na gaya. Pak mega tau itu maku kue, makun rai. Lakai na mi tawe na gaya. Banyak seperti itu. O kalau matindro si bawa lakai na dastar bitungas so nang kana selesai na pakai matindro. Karena tuh banyak sekali yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kemudian selanjutnya, ajalalo muhubene makunrei malampee bulu-bulu kalefana. Maka to siro artina nasa tomatariolo kajepak-jepak. Namo tanya kaca gomok na nasa to kaca gomok na. Apalagi kung kaca raboting. Namo tanya panena nasa to panena. Kala mana masa sama bali bola dek nasi wada gara-gara panena si cipe. Agara hati-hati siapa nigi tahu papet tu asi sompungan na pada rupa tahu tidak akan masuk surga. La yadahul jannata kaulan rahima. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Duribat zillatu aina ma zugibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun orang itu berada, kehinaan yang dia dapatkan apabila hubungannya terhadap sesama manusia rusak atau hubungannya kepada Allah rusak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ajam ke Jepang di. Lanjut. Aja lalu muhubene makunrei iye malampe bulu-bulu bitina. Maka toh siro liwa pajokana. Dia apa jangan sebe 10 na laporan Sandra Maneng. Aja na makita utuh. 10 utuh nuno 10 tahun na carita. Anak-anak mi tawe lalo maka nasa iyo ite rana ka nasa yano tapi itu nasa majil ba pak maga nasa losi nasa biasa banyak sekali begitu anak-anak mi tawe lalo macetoni nasa mapa ko memang nasa indora mo nasa riolo dulungi
Agaro mace si nasa mace nene na mo baryo matte to si dira so yo apa ko to tumbo. Anak-anak minta lalo na mace mana ni nene ni indona na cerita mana. Astagfirullah, tidak boleh. Siapa yang mencerita kejelekan seseorang, bagaimana? Seluruh dosanya orang yang dicerita akan diambil oleh orang yang dicerita. Hati-hati. Jadi kalau cerita ustaz silakan cerita nih, alamat dosaku. Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mempelai pengantin perempuan. Kemudian meraih namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Makun mana jolo wala tawana mato pe buranewe. Eko buranewe nanti. Ini makun untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah agak. Apalagi kalau pengantin baru. Wih, si tempu lamari si gandeng. Molo milo pega si kata ni 5 sehidup semati. Kalau mana saya hidup iko mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mega. Banyak seperti itu. Tapi okowitai pada meni lamar si gandeng satu langsing. Satu amut. Bagus kalau begitu deh, memperbaiki keturunan. Satu amut, satu langsing. Lamar si gandeng, tetapi hati-hati. Harus saling menutupi kekurangan. Oh, kau macongo ilakemu, mengerti kok? Maka wahai lakiku yang tergemuk, dimanapun engkau berada, aku mencintaimu. Biar orang membenci kita, saya hidup semati kisah. Kalau mana saya selingkuh. Artinya jangan ada begitu. Jadi segala kekurangannya suamimu terima, tutupi. Makoto beridi. Boti buranewe langsing ibayeneta angka kekurangan cedek tutupi. Wahai istriku yang terlangsing di desa Sabamparu Pak Di Sabamparu, tidak ada tandinganmu sayang, aku mencintaimu. Oh makoro ungkapan rasa cinta apa magai iya itu keluarga sakinah yemi oko botim paru itu wede narasakan botim paru itu wede narasakan. Tapi oko makan nih berlanjut nih keluarga mawaddah mani nalolongan nareko engkana anakna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian oko angkai lakaimu pole mapalaung ako dupai si bawa arenuki. Magero ta dupai lakai ta. Makadamaga etama ki daing. Tudak ki daing. Pagkasingi adata terlambai pale lakai ta pole rijama-jamanna aja ta ceri kasi aja ta ceri pamega tu kasi makukue maka raja bawa na nasa jemu lesu onro bawa na koro biasa na nasa tete sini mulesu main nasa tete dua nasa depa ko gaga onro bawa na mabani koro aja. Hati-hati, siapa wanita yang suka mengomeli suaminya, pemirsa yang di rumah. Aku jadi malu. Siapa yang suka mengomelin suaminya? Pernah suatu ketika Imam Ali bin Abi Talib jokai bolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naruntui Nabi tak teri tak singa-singa. Maka dia Imam Ali bin Abi Talib surona pong Allah Ta'ala magi tak teri. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ronasa patarika engka umatku kasih tagatu ngililana rilarana api neraka tagatu ngililana napa macolo-colo ya rotana ribolo wai pala. Magero makare niga makasi aga pakwero iya nari tunasang makunrai poji nanna ilakaina kare tutuki poji nanna ilakaina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian masakan yang apa yang makanan kesukaannya satu kali satu hari amo bale rakomi peco lambace kaju capa oti asal menyamekini nawamu ki okolakaita insyaallah murai itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki burane dena waddi bulakai. Burane dena waddi bulakai. Burane iya naritu. Makai we malam pe ajena. Maga tosi liwa pajokana. Pajoka. Karitutui. Jadi akaritutui lakemu. Maku kuendi ganda ni talu ulungmu.
Genat ni telu ulummu. Perhatikan, sudah 3 kepala tak. Makai sidi ulu tak idi, sidi to ulu nalakai tak. Haro? Sidi ulu tak idi, sidi ulu nalakai tak. Engkau mau apa sidi? Kamu apa sidi? Tapi dia misangi aero iko matu misangi. Yang harus kau jaga adalah kepalanya yang di atas sama yang itunya. Ada 3 mie yang saya dapat, tapi yang berfungsi cuma 1. Yang lainnya lobet. Ustaz saya lobet to. Tanda pada boti bulan ewe na lobet. Betul. Weh jangan masa betul mustajab lobet weh bahaya nah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang. Ada 3 kepalamu, sama ini yang mit. Ada 3 mit. Jagai windi ulunna lakaimu, jagai toy ulunna yero cidiewe. Yero ulunna ya see. Aja nalo ka kita. Aja nalo ka kita. Engkau baca batu pak guru ngako. Peka ko lalao, namo isapole peka iko burane. Engkau baca batu pak guru ibu. Aja ngamakan dek. Damai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jagai ulu ya saya nasi bawa ya wana rakaimu. Ya rasa saya aja nak kita. Yang kedua apa? Aja nak mata-mata, aja nak kata mata. Astagfirullah. Mbak mekan ada je tu aku keburane. Nasa mana? Miti ka kasi rapa ka. Angkara pa PNPM ku. Temonro. Oko nasa orai. Iya jokani kokoro kantoro. Ala ya sa lore nalalau. Lah engka janda na gandeng. Muhammad. Tapi ada resepnya nanti deh. Ada resepnya. Pakaikan itu nanti resep. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian angka tu lawasuji napa cue lakai tak mendrek kawin oko bulata abatuangan na yero perlu neng kalinga pihak na buranewe ye abatuangan na yero karena kita adalah Islam berarti halus, tidak mungkin melo ditoro si dia rupa tau apalagi si diki ogi pasti halus ki maka ada batuangan na yero aga lisan alabasujebe mamenasaka lokama tundrung pada ceninna tebue nenia lunrakna kalukue beneng ibaja sanga dewe engka atas salanna boti buranewe rilawalawai nasaba lawalawa papoji na engka tang pada batanna buata engke natiwi boti buranewe agaro iaro abatuangan na lawasujewe. Kemudian engka to pangolos sompah lisan na pangolos sompewe aga Pak barekada secara alusu boleh riidi sidia ogi nasabat deka kasih toro ini pada tak ugi karena kita adalah Islam. Pak makare to matua tariolo okomelo komite atiku tanga laloi nak kedoku sehingga dibawalah pangolos sompa lisan na pangolos sompa we aga penetana bere aju cening jarung kana silibineng iya mitu bawa lisakna aga batuangan na iya tu benne tanawe tanah si cipe na buranewe angkai oko benne tanawe berapa ngolos sompa artinya engkau laki-laki sanggup memberikan makanan pokok kepada istrimu dan rialai baraka pak buka para kusal. Gaji okongka nak darah kasih matengah-tengah malakai aja tersinggung matengah-tengah tak buka para kusana ali rober pangolosong pewe tak beda-bedai kalamana tak topoki bedapi panomor itu silakan ale baraka tak beda-beda yemi paganay talu juma yemi okoganay talu juma na de magkakamanong para kusat mo ni nasusisang niya andre sisang salah saya masalah. Jangan aja to si bakal we ustaz ta manong karasuro ki kasi manre de ibasikore yero bertai na sunah di ngame andre na masiga tak buka napi ti rana dare aja mo matanga moto kato tu maku kue anak darah nawalannya sanunna napi moto astagfirullahalazim iku caramu lo ka jodohmu na iya tu maleka subuh mele mak bagedale siapa yang terlambat tidak ada mimo dapat
Tidak ada mudah apa. Nabi to ko buka tangan ki yeri baca. Pak buka dale to yewe. Oke. Pak buka dale ibaca ye. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 3 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sebelum salat subuh dibuka pintu. Agar dibaca rokopura nih. Opun tatimpa kekak daleku papa datoha Elena utimpakna tangaku tengarangi iya ro maleka pak bagai-bagai dale. Insya Allah tak buka daleta pengusaha cocok tona pakai dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkana jarung si bawa aju cening. Sarakwam mangina macucu jarung atimu. Macaning atimu mapalau ngangi bainemu nasarakwam mangikasi nalolongat toiha anya menyamangan nalino matir sorimon rina pung Allahu taala. Kemudian engkana kana silibineng sanggu kotumatundi rendreng anak orwane namakun rai abad tuangan na aga engkatumatu buajali tepajinna mulolongan. Yang penting niatmu sama Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata-mata karenanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dasi khusus untuk laki-laki. Mula pamacan dari dapuranga wekapitu. Abat tuangan naaga dapurata idi ogie masulapa apa pole riajue. Abat tuangan naaga idi boti buranewe. Sanggup kipas sadiangi baineta aju maluru nama lasi. Abat tuangan naaga bare walapas si bawa aliri. Tentu melo iriak bolang boti makun raye. Kemudian kedua, sanggup kau pasadiangi benemu aga waju betuangan na pasuku benemu lahir dan batin. Mapa mulai berdapi nomor pituna, berda RDL na, isi kawan na, pakaian na, Andrena, ini mana tanggungi mana ni. Kemudian yang terakhir ia na pentilat dan napune buranewe. Sanggup kau pasadiangi benemu aga aju maponco magatai capakna alu sutojona monro risadena batu lengga agar ya na tu modala monde ngarangi pakasina tenre mabata ni jerovita la haula wala quwwata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifa kaingat ko lori anu madecenge wa asiruhun nabil ma'ruf sifa ngajaki lori anu madecenge o ko wattu sampajangi pare ngarangi lakaita o ko wattu sampajangi pare ngarangi baineta. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar na iya sampajange na pabelaiki pole ri anu mape jajae. Ya naritu riasa napi tu makara ustaz engka je pas sampajang majama tu ampena lele matok bale-bale tahu dan lain sebagainya. Ia naturiasa tahu nasangnya tomato atariolo mas sempaja belang utuna. Magai na pego bawa mi sempajange na dek ni sengi aga sitongan na lisat na sempajange. Pak, mau saya tanya ki. Mau ngaji? Oh mau ngaji? Ibu Haji, lisana sempajange aga mau ngaji? Dan isangi. Astagfirullahalazim. Nah iya lisana sampajange aga. Iya naritu lampu natongang. Iya na tulisan na sampajange. Nene tariolo pariolo mariolo mana mariolo ewe na nene tamon riolo ewe. Pasti nisa iyewe. Pasti nisa. Yaitu lampu natongang. Pak Magai nitu kotomas sampajang. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Artinya apa? Ada doa di dalamnya. Engkau kalau makadah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Melaukin lalam malampu kopong Allah Ta'ala. Napi kok matoyo maceko-ceko Teh. Engkau maceko-ceko halala. Aga baji ceko-ceko na pangkas Madura. Angka mah ceko-ceko halala, ceko-ceko na pacikuru Ya itu halal, tapi ceko-ceko selain itu tidak ada yang halal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ingatkan salat. Kemudian tamani oko malam pertama. Malam pertama tiba. Pura ni jeru kapang. Tapi dia mari gagi pagurungan. Malam pertama tiba. Aja masisi lalo
Basogina aja masih silalo na sange to batwa tariolo. Tetapi yeto siro idi rilalan na agama ta aga engarangi mela dua engarangi pungala taala yaro riasa aja masih silalo. Aga to siro tamani ri kamara na bayeneta. Jadi di boti makun raye tenani oko kamarata. Tamani rilalan na kamara na bayeneta. Kesing jadi di boti makun raye kesing itu data. Aga dibaca ketok pintuna. Bismillah ki, bismillahirrahmanirrahim. To. Setelah itu baca Assalamualaikum ya babur rahman. Ape baliki idi boti makun raye. Pakasing rampen na nyawamu. Pakasing rampen na nyawamu, aja mu tenre. Aja. Baca. Assalamualaikum ya babur rahman. Ape baliki idi boti makun raye. Waalaikumsalam ya sayyidil amin. Agar puranero berpadoma siki okolontara ogita puranero turani koyolona baineta aga ampai iliman na baineta ewi majama aga ripau apa okomeki maka dapat dikin naganggu setan Pak Mega tuh maku ke setan ada dua setan yang tidak kelihatan dan setan malino. Ya romage sange seta malino masana mana itu de idi mani misangi jama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yewe majama ibaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalawaki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai istriku yang tercantik abasogiki halala kakatubu mundi lino latu akhira. Ape balik ini boti makun raye maka dah uhalalakan itu buku wahai lakiku yang tergantung dari sabam paru uhalalakan itu buku lauridi agar setelah itu soroni ini boti buranewe meladu Allah ripungan Allah Ta'ala karena faktor penyebab cepatnya diterima doa apabila engkau umat Nabi Muhammad SAW maka ilimana apa si lampu salangkana okomeladoi itulah orang yang cepat makbul doanya. Salah satu hadis Rasulullah menjelaskan seperti itu. Meladuani agar dibaca. Pakai sini pangatata ini boti makundre pakai sini itu. Boti burane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan. Maaf. Allahumma janni minas syaitan wa janni bis syaitan ma razaqtana rabbana hablana min aswajina wa qurrata ayuni wajalna lil muttaqina imama napai ritanatan lamarufa ribaca ya roh ustaz malampil adai Maresan ni je ustaz, peko carana, we malampela de ustaz. Masa begitu? Angkai yewe kasih Nabala mati ye baca-baca yewe. Agama di bawah na baca. Rabana sampai selesai acara. Jadi hari ini boti buran ewe. Kode mulai rabana atau namu gosok rabana sampai selesai acara. Ya tuh namu baca. Setelah itu aja sana jolo. Setelah itu mandi junub nih cemme nih pura nih cemme asam pajak subuh nih pura kima asam pajak subuh aja sana musu iko boti makun raya aja sana musu idi boti makun raya aja sana magai apa ninga na misengi angka mopa serangan pajar Pak biasa ada tuh biasa lagi apalagi oko boti paru boti malolo sidi cacau sidi capaja kalau mana dengan ulek jama, menurut tutumi kamarae, macai matuanna. Apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Agar Camme junuki napa masam pajak subuh. Cawala ada ibu Haji Mondri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu monro darai beneta agar ibacai supaya dek nama beta anak-anak oko jajiwi. Pak Bura dek nama beta anak-anak oko jajiwi. Agar dibaca. Sapu-sapui tampuk nabayne tak ribaca Rabbi habli minas solihin tapi asalawa ki jolo we katalu Rabbi
habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Tutup, Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Melo iriara Pak Buralomo memana? Pak angkat aja itu kasih tahu matampu memana nakanai toba agaro toba tampu makatan ni okone oh bapak na deno melo memana cara matampu pema toba na ibu bidae waika ala watu na si balakay na de Saragora kare waika mo tega aga magero toba tampu asana jana deno melo emaswana nangnya manrasa tatambe tanggung jawab na Murai gora makana jana matampu ala ganai 20 malisa sih Astagfirullahaladzim. Ya tuh dia tobat tampu. Biasa tayaro oko make budosai. Oko make budosai na begoi dosa ya soe baja na begosi. Na sangkamo ba na asa sampayang ustaz di boba toba. Hawe misangi maka meno mate. Kaya lalo tanah mate mana? Jamaah mati. Pangalo meja mate. Pasoting mate. Boti mate. Amor boti mate. Indor boti mate. Polisi mate, tentara mate, ustaze mondripi. Maka, weh, okoyol ustaze mate, ni nggak lo baca kota laki ibu. Astagfirullah, betul. Pergi lalu tanda tobat mana bu? Ang kasi di waktu sahabat na nabita, makutane ko nabita. Suruh na pongan latala. Maka ye nabita mago. Manasa manang kaje cede lada mi umata tama anu. Tama ka sana, tama suruga. Maka nasa iyaro nasa pasabarna, na mega ta umaku tama naraka, nasa bari na punen sifa alwahan. Aga yaro sifa alwahan, cinta dunia. Na pojilad lino na inapa metau mate. Engka metau mate kue? Ada taku mati. Taku. Basta tinggal taku mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kemudian walani padoangan. Padoangan na meu paguru ngaki. Padoangan. Okomelo ki mala patimpa dale. Patimpa dale, apakah pak balu-balu, padangkang, pengasap buih, pengasap berle, pak taksi, dan lain sebagainya, pak Alphard Elektron, untuk lebih lancar elektronnya, baca ini. Uperkenalkan Siro Alphard, tunggu akan beredar namanya di seluruh Indonesia. Agar dibaca, ya dibaca he. Tahu bu siapa itu Siti Hadijah? Tahu? Siapa itu Bu Siti Hadijah? Istrinya Nabi. Kenal? Kenal Bu? Oh namanya aja. Namanya jadi kenal. Oh ya bagus. Siti Hadijah Padangkang Siti Hadijah. Kira-kira pura kara bangkero? Tidak. Denang kata? Denang kara pura bangkero. Ang angka paduangan na Siti Hadijah. Ye tabaca. Ya le pak buka dale. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi itu tampak mana ya balut-baluta. Wading. Tampak balut-baluta. Pemirsa di rumah. Yang penjual. Silakan pedoman ini. Doanya yang nomor 1. Agar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Paduangan Siti Hadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu. Ya Hafizu. Ya Hafizu. Ya Rakibu. Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Agar pak doangan pak buka dalik dek na bangkrut tawe. Bagi pengusaha yang siap-siap mau bangkrut, baca ini tidak jadi bangkrut. Silakan kata baca. Itu pak doangan pertama. Yang kedua, Ibu Aje. Ibu Aje. Perhatikan Bu Haji, tidak mau ke nakal suami tak? Tidak mau. Ada doanya Bu Haji.
Yang kali ibu timakun raya, baca yendi. Makasih itu linda. Pungaji wadi mato, tak baca ngai pungaji burane. Wadi mato. Pak aman selingkuh. Nasa ngaman ni joka kola sikolae. Ala, joka mangoto si bawa janda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar dibaca. O kote burangi kopi. Pare nu kopi lakai mundi. O de bani sangi balik. Pare nu kopi ki. Suka minum kopi. Suka sekali katanya. Dan boleh matindro ko denenu kopi. Engkau kata matindro menu kopi. Agar dibaca, kau burangi kopi ke. Menrasa ki ko buranewe. Menrasa laki-laki tidak bisa mau apa-apa. Ibaca ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sambil garu kopi. Oh buang, papadang kapetan na atin na lakay kupetan na iya ko biyewe lari makun relainge. Uno kalakay kun na ko ang kamakun relain na poji-poji. Baraka la ilaha illallah baraka Muhammad Rasulullah. Maka manrasa ko pa. Pak, mau selingkuh? Mau pak? Lo lagi selingkuh? Oh tidak, mengaji setia, selingkuh tiada akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia naro riasa keluarga warahmah. Apa magai si bakamase nareko majuani kasi ia naro nirolongi warahmah. Nah sabab ia betul nirolong ya keluarga warahmah nareko magai. Nareko majuani. Nareko majuani. Kemudian ustaz, beda mabatamo bijak kasi. Pada mabatamo bila kaiku biku carana. Angka sifat doang. Oko matindro oko wani jumai. Matindro ko wani jumai matindro tindroi. Taparisa meni jolo. Makara matindro tonga miga jero. Apa aman ada nama matindro? Nakale ngulur kamate kapa mana? Agi baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Bisikkan telinga kanannya. Lori pungan Allah Ta'ala. Oh buang, pabilangan kakasipung. Siba kamata-matana. Siba kata-mata-mana kasipul lakaiku. Baraka la ilaha illallah baraka Muhammad Rasulullah. Agar yaro dibaca. Setelah itu agapi Ustaz, deni kasih gagamai. Malalam maniwan yemen nang keburu baca ngamakoro. Weh, kesini ustaz mau baca nama lolotongan lah tuh. Bagaimana caranya? Amba kasih wani 2 Jumat. Ustaz, mapa ko mau biru kasih. Maban ini aku bola ada tahu weh. Napa ya sih nondro ya maban ni lah. Olah kata janda tagatung ustaz. Mekuri kasih caranya ye. Amba kasih 3 Jumat. Ustaz, lo ni na talaka. Manrasa tonga ka. Lo ni na talaka. Pak palani pak bacangan nomor sidi. Agai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jolo. Atau suki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fatinro tinroi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lo sisa di apa asalam kaburani kata-kata kang. Angkana benena toli mo ba kata-kata kang. Maka sisi sami pandre ang alati. Betul. Ibu betul. Betul. Setuju ki. Setuju. Astagfirullah, bapak nak doa kaki mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ingat untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah warahmah tapakasingi iyaro anuta. O komelo ki pale mare to baraka iyaro berpangolo sompewe ete bu ipa angkat tu boko bicu yang terbuat dari daun apa namanya itu? Bahasa Indonesianya daun tak. Bahasa gini Rodi. Bahasa Indonesianya daun lontar. Buat sedikit itu kasih masuk di situ dan apa tagatu oko timpa lajata tengarangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagatung nyokoro ya le pak buka le. Kemudian tapi angka toje itu je to sogi deh nama tepan sebuah ustaz. Sogi naje. Ibu. Ye pak duangan ye pak guru ngake riasan ngeman nenungan. Apa engka tu ya sangat sogirang asal situpu ni papa ada tandrena bulu patiro sompet taja ni bangkeru. Taja ni. Deh kakak mandan dungang apa makai nalupai paduangan iya napa gurari lalan nabita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, kalau berdoa ki siapa yang diingat Pak? Allah. Allah Subhanahu wa taala diingat. Kira-kira Pak, kira-kira kalau kita minta doa apa kita bilang? Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Kira-kira Pak, engkau Pak ropal lawangan nah antara ini na pungal Allah taala.
Ada Pak. Pak gurungan kaya Pak Goncina diterima parila do ngata. Pak japi agi pake asal ipake ye insyaallah na velo pun Allah taala ta pamakare pun Allah taala kum payakung. Agaro riwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maelo imaga maelo i mi'raj yoli ko pun Allah taala. Apakah Allah yang langsung bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam endre komai yoli ko makaringa makoro dia itu niga na suruh niga Jibril loki misangi Pak Gonci diterima doa kalau ustaz tu nimela doa kaja na tu limaku matoi agaro tengarangi malaikat Jibril agar rifau maka daki okoto mela doa na tu li ngarangi Jibril oh buang tatarime kasi po ella doa ngaku yang ngarangi Jibril oh malaikat Jibril tanah podo tu angka ko manca jisabi mufalat tu kakak nama lomo daleku kasi nama lomo farilla do angka ritarima ko Allah taala itulah kuncinya modal lopo na pa ye de kalau Pak Gurung ki makor de gaga modal lopo na ye kira-kira Bu masuk akal itu kemudian ternyata ada di sini yang belum ada nanya ada penras ada doanya Bu Haji angka badangannya ternyata bukan saja untuk anak soleh tanya Pak Bura atau Manang angka barila doangannya agar dibaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad oveng taraka kasih wija turu pekoga tawerengengi Nabi ta Ibrahim alaihi salam paduangan to Manang ero paduangan to Manang bisa juga dipakai untuk anak yang soleh. Bisa. Jadi pemirsa yang di rumah, yang tidak ada anaknya sudah 10 tahun, para keluarganya belum ada anaknya, silakan baca ini. Bahasa Indonesianya begini, ya Allah, berikanlah aku ya Allah anak seperti engkau telah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak doa ngetomana ya Pak. Jadi siapa tahu engkau mana ngaku, tak baca ya. Insya Allah. Kemudian apa? Aja tetangi sempajange. Na pupan na macam ni ngati tak baca ya doa ewe. Nareko angka wasileta dan lain sebagainya. Namo sisa buruh atas sumbangan lori anak yatinge. Tasapu-sapu ulun nawe katalu anak yatinge. Insya Allah Pak makbul doanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar Haji Tahir, terima kasih telah memberikan tempatnya di sini dan diliput. Jadi ibu-ibu, kalau ada nanti yang mau beli kasetnya, silakan pergi cari di pasar atau hubungi Pak Haji Tahir. Kalau mau dapat kasetnya nanti, insya Allah akan beredar. Mungkin pertengahan bulan 12 sudah beredar itu kasetnya di seluruh Indonesia. Ibu Haji, terima kasih kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mulolong tohan di anya menyamangan dari lino, mati restorimon rina pongallahu ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebenarnya masih banyak doa-doa yang mau saya ajarkan, tetapi waktu juga membatasi kita. Nareko angka ada kutapa salah, tak dampengin kak kasih maraja, mamuara itu pongallahu ta'ala. Pada naita kasih atana, nasabah ia turu patawe, de napaja tuli tapa salah. Begitu pula yang di rumah, mohon maafkan apabila ada yang tidak sesuai dengan perkataan saya. Mari kita saling mengingatkan, itulah umat yang beruntung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min aswajina wa qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada akadaki amin. Ibu, kesempatan terakhir ini masuki. Akadaki amin taruh melopo. Yo, depa. Belum, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bilang ke amin, Bismillahirrahmanirrahim. Tanah bodoh, bosikal lolo. Nalempa anak darah. Nama mana jandai. Ni berapa oko baso tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.